You know, today is the 5th day of the Chinese New Year that is celebrated for 15 days. Dan hari ini kita memasuki hari kelima di dalam tahun baru Imlek, di mana tahun baru Imlek dirayakan selama 15 hari. This celebration, this Chinese New Year is actually celebrated by 1.5 billion people around the world. Dan ini tahun baru Imlek ini dirayakan oleh kurang lebih 1,5 miliar orang di seluruh dunia. In a different country, it has got different name. Like for example, in Vietnam, it's called Tet. In South Korea, it's called Xiao Lao, I think. And in Mongolia, it's Sanggan Sar. Dan di mana-mana pada saat Imlek diadakan, maka bahasa berbicara mengatakan Imlek pun berbeda-beda. Ya, seperti di Vietnam disebut Tet dan lain sebagainya. Tadi Anda sudah dengar. Alright, and of course in Indonesia it's called Imlek, you know. Dan di Indonesia disebut dengan Imlek. Now, it is very customary during Chinese New Year to wish one another good things. Nah, adalah suatu hal yang umum dilakukan pada saat kita bertemu di suasana tahun baru Imlek, kita akan memberikan salam satu dengan yang lain. And let me tell you something about the Chinese culture. Whenever they wish each other during Chinese New Year, it is always using 4 words. 4 words. Dan kalau setiap kali mereka bertemu, biasanya salah seorang atau mereka memberikan salam dengan 4 kata, ya. Okay. Now let me share with you some of those common Chinese wishes for each other during Chinese New Year. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa ucapan-ucapan yang umum yang dikatakan oleh orang-orang Tionghoa pada saat mereka bertemu di suasana Imlek. Okay, so I'm going to say in Chinese, 恭喜发财. Saya akan mengatakan dalam bahasa Mandarin, 恭喜发财. Alright, which of course means wishing you prosperity and wealth. Itu artinya adalah semoga Anda makmur dan kaya. Next one, 身体健康. Berikutnya, 身体健康. It wish you good health. Ya, semoga Anda semua sehat-sehat. You notice it is always 4 words. Anda lihat ini selalu 4 kata. Then the next one, for those who are our seniors, 长命百岁, wishing you long life. Dan buat orang-orang yang sudah lebih senior dikatakan semoga umur panjang, juga dalam 4 huruf. Another one, those people who are especially about to start something new business or whatever, right? We say 万事如意, may everything go well with you. Dan pada saat buat orang-orang yang sedang memulai bisnis baru biasa dikatakan semoga semua berjalan dengan baik. Now another one. Now this is interesting. 年年有余, wishing you that in your business you will have abundance, you will have surplus. Dan di dalam bisnis Anda mendapatkan kelebihan dan kelimpahan. Right. Another one. 阖家幸福. This is for those who have family. May your family be harmonious, may you be happy. Dan ini juga disebutkan, semoga keluarga Anda bisa berbahagia. Right. Another one, 心想事成, meaning to say whatever your heart desire, may your wish come true. Dan ini juga semoga semua keinginanmu bisa tercapai. Right. Another one, 工作顺利. Now this is for those who are starting new work, may your work go smoothly. Nah, ini buat orang-orang yang baru bekerja. Ucapannya adalah semoga pekerjaan Anda berjalan lancar. Another one, 步步高升. Now for those who are working, and we pray that they will get promoted at every step. Dan untuk mereka yang bekerja, semoga maju dalam setiap langkah, dipromosi terus. Alright. And then 生意兴隆. For those who are doing their business, may your business boom, may your business prosper. Ya, semoga bisnis Anda berkembang pesat buat Anda yang sedang berbisnis. And then those who are studying, we will say 学业有成. All right, meaning to say may you be successful in your study. Dan diucapkan kepada buat mereka yang sementara bersekolah atau berkuliah, semoga Anda sukses dalam akademik. Right, and then those who have just started with a new career, 事业有成. Dan buat Anda yang baru memulai karir, semoga Anda sukses dalam berkarir.
Now, I want to let you know that the Chinese calendar has been around for thousands of years. Nah, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa kalender Tionghoa itu sudah berjalan beribu-ribu tahun. And it is what we call a solar and lunar calendar because the Chinese calendar is based on the movement of the sun as well as the moon. It's a solar lunar calendar. Dan kalender Tionghoa itu disebutkan sebagai kalender solar dan matahari dan bulan ya, karena ini bergantung kepada pergerakan matahari dan bulan. It operates on the 12-year cycle. Dan ini beroperasi dalam satu siklus 12 tahunan. Which each year given an animal name. Dan setiap tahun itu ada nama binatang yang dibawa. Right now, many of you may not know that this Chinese calendar is actually based on two systems. Dan mungkin beberapa dari antara Anda yang belum tahu bahwa kalender Tionghoa itu dibawa atau diambil dari dua sistem. It's just like a tree. Seperti pohon. Right, the tree has a trunk, the stem. Ya, di pohon ini ada batangnya atau right. ada batang utama. And this is what we call the heavenly stem. Right, so the Chinese calendar is also based on the heavens or the stars. Dan di sini batang ini itu dari langit ya, dikatakan dari langit right. Atau melihat bintang-bintang. And there are 10 numbers altogether. Dan ada 10 macam semuanya. Numbers. 10 right? Angka. All right. And then each of the number is also combined with an element such as wood, fire, earth, what's that? And water. These are what we call the Taoist 5 elements. Dan ke-10 angka ini itu digabungkan dengan 5 elemen yang berasal dari Tao. And then you have the earthly system. The earthly system are the 12 animals. Dan ada juga cabang-cabangnya, itu cabang dari bumi. So those are ada the branches. 12 binatang. Those are the branches of the tree. Dan ini adalah cabang-cabang daripada pohon. And so that's why, as I said, the Chinese calendar always will have an element as well as an animal. Dan itu sebabnya di dalam kalender Tionghoa itu selalu ada 5 elemen yang digabung dengan 12 binatang. As I told you, there are 5 elements: wood, fire, earth, metal, and water. Dan ada 5 elemen, ada kayu, api, tanah, emas, dan juga air. Alright. And of course, then there are 12 animals. Dan tentu saja ada 12 binatang yang kita tahu. And that's why for any animal, there will be what we call, like for example, the wood tiger in 1974, the fire tiger in 1986, earth tiger 1998, metal tiger in 2010, and this year it is 2022, the water tiger, the year of the water tiger. Itu sebabnya di dalam tahun macan, dari tahun 1974 itu adalah macan kayu, ya. Lalu 1986 itu adalah macan api, 98 itu adalah macan tanah, lalu 2010 itu adalah macan emas, dan juga 2022 sekarang itu adalah macan air. Right, so this year is the water tiger year. Dan tahun ini 2022 adalah tahun macan air. And the last time this happened was 60 years ago in 1962, and that was the last water tiger year, 1962. Dan tahun terakhir yang sama, maksudnya tahun macan air juga, itu terjadi di tahun 1962, 60 tahun yang lalu. Alright. Now, in Chinese culture, the tiger is a very important animal. In fact, it is called the king of all animals. Nah, di latar belakang Tionghoa, macan itu dianggap sebagai raja daripada seluruh binatang. This animal, besides being fierce, it symbolizes power, courage, confidence, leadership, and strength. Dan selain daripada menakutkan, macan itu juga menjadi simbol daripada kekuatan, keteguhan, percaya diri, kepemimpinan, dan juga kekuatan. Right? Now, because it's a fierce animal, even evil is afraid of him. So it frightens away evil. Dan oleh karena macan ini menakutkan, macan itu bahkan membuat takut kejahatan atau hal-hal yang jahat. And that's why in the ancient Chinese culture, all the brave people, they were given tiger names. Itu sebabnya banyak sekali
orang-orang yang berani, orang-orang pahlawan yang dulu itu selalu dirujuk kepada macan di dalam latar belakang orang Tionghoa, sejarah orang Tionghoa. In the famous Chinese historical novel, The Romance of the Three Kingdoms, okay, San Guo, Yan Yi, right? It talks about a military general called Lu Bu. This is Lu Bu. Jadi kalau kita melihat salah satu daripada sejarah Tiongkok kuno ya yang kita kenal dengan Romance of Three Kingdoms atau sejarah atau kisah tiga kerajaan, ada seorang panglima militer yang sangat terkenal yang namanya Lu Bu. Now he was given the title Tiger General. Why? Because he was such a brave person with such strength. So that's why he was called Tiger General or Hu Jiang. Dan Lu Bu ini dikatakan bahwa dia memiliki suatu keberanian dan kekuatan yang sangat besar sehingga dia dinamakan sebagai panglima macan. Alright. Okay, so you can see that the tiger is a very important animal. Jadi macan ini merupakan suatu binatang yang sangat-sangat penting di dalam latar belakang sejarah orang Tionghoa. Now, I want to let you know that the ancient Chinese, they really believe in astrology, that the movement of the stars and the sun and the moon, it control the lives of people as well as control the events of the world. That's what the ancient Chinese believe. Dan orang Tionghoa kuno itu percaya bahwa perbintangan, yaitu pergerakan daripada bintang-bintang, pergerakan daripada bulan, itu mempengaruhi akan hidup orang-orang, termasuk juga kejadian-kejadian dunia. And that's why you notice the ancient Chinese, they really study about astronomy, because astronomy is related to astrology, the movement of the stars. Also, they believe control the lives of people. Itu sebabnya orang-orang Tionghoa banyak sekali yang mempelajari perbintangan atau astronomi. Karena astronomi ini sangat berhubungan dengan astrologi, ya, berbicara mengenai apa yang terjadi sesuai dengan bintang. And because the stars, the movement of the stars is connected to 12 animals, they also believe that if a person is born in that year, they will have the characteristic of that animal. Dan banyak juga orang Tionghoa yang percaya bahwa sio daripada binatang daripada seseorang itu sangat mempengaruhi tahun kelahiran orang tersebut dengan sifat dan karakternya. Now, as Christian, we do not believe in this because astrology teaches us to rely on creation for guidance instead of relying on the creator for guidance, and that's why God forbids astrology. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh percaya di dalam hal ini. Karena astrologi itu mengajarkan kepada kita untuk melihat ciptaan sebagai tuntunan dan tidak melihat Tuhan sebagai pencipta. Itu sebabnya Tuhan melarang astrologi. So as Seventh-day Adventist Christian, let us be very careful that we do not get involved in these kind of things. Jadi sebagai orang Kristen kita haruslah berjaga-jaga dan berhati-hati supaya jangan terikut ke dalam hal-hal demikian. Right? It's something that God forbids. Ini adalah suatu yang Tuhan larang. In Deuteronomy chapter 4 verse 19, this is what it says. And be careful, take heed, lest you lift your eyes to heaven. And when you see the sun, the moon, and the stars, all the hosts of heaven, you feel driven to worship them and serve them. And this is why the Bible forbids and warns against astrology. Ulangan 4 ayat 19 mengatakan, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu. Right? So we must be very careful that we do not go into this. Jadi kita harus berhati-hati supaya kita jangan jatuh ke dalam hal-hal yang demikian. Now, I need to let you know something interesting, that the Bible does not mention the word tiger. No tigers are ever mentioned in the Bible. Dan menarik untuk disimak bahwa tidak ada kata macan di dalam Alkitab. That's because tigers are not found in the Middle East country. Itu karena macan tidak ditemukan di dalam daerah Timur Tengah. So none of the authors of the Old Testament and the New Testament have ever seen or even heard of a tiger. Itu sebabnya tidak ada penulis Perjanjian Lama dan Baru yang pernah melihat dan mendengar akan macan. But then let me tell you something, that in the Chinese culture, there are many interesting stories and idioms, we call it chenyi, something like proverbs concerning tigers. And they have very good and practical lesson. And I want to share at least 3 of them today.
Dan di dalam latar belakang adat istiadat Tionghoa ada banyak sekali idiom-idiom atau mungkin kata-kata bijak sehubungan dengan macan. Dan ini memiliki pelajaran-pelajaran yang praktis dan baik untuk kita orang-orang Kristen. In fact, for us Christian, we can learn from some of these very interesting idioms, and I will share with you 3 of them. Dan banyak dari antara kita orang Chinese, orang Kristen itu bisa belajar banyak daripada idiom-idiom ini. Dan saya akan berbagi pada saat ini 3 idiom. And just like the Chinese New Year wishes, which has 4 words, the Chinese 成语 or idiom also have 4 words only. Dan sama seperti ucapan di dalam Imlek itu terdiri dari 4 kata, sama idiom ini juga terdiri dari 4 kata. And here you see all of them, and you can see all of them has got 4 characters, only 4 words. All idioms has only 4 words. Dan Anda lihat semua idiom itu terdiri dari 4 kata ya. Right. 4 huruf Mandarin. The first one I want to share, which I think is so interesting, and the children will love this story, is in Chinese is called Hu Jia Hu Wei, meaning to say the fox is pretending to be the tiger. Dan idiom yang pertama ini sangat menarik, ini mungkin anak-anak akan sangat suka. Saya inilah judulnya, yaitu artinya bahwa seekor serigala itu bertindak seperti macan. Now, when the Chinese people use this expression, it means that somebody is taking advantage of someone mighty, to boost himself. In other words, he is actually not so strong, but he is actually using people's name and using people's prestige to make himself great, but he is actually not so great. Nah, ketika orang Tionghoa mengatakan idiom ini, maka ini sebenarnya artinya adalah ketika seseorang itu menggunakan kekuatan orang lain atau mungkin ketenaran orang lain untuk mengangkat dirinya sendiri. And it has such an interesting story. Let me tell you now, the children will love this story. Dan saya mau menceritakan akan cerita di balik idiom ini. Mungkin anak-anak akan banyak yang suka. You see, one day the fox was caught by the tiger, and the tiger wanted to eat the fox. Satu kali seekor serigala tertangkap oleh macan, dan macan ini akan mau makan serigala ini. But the fox was very smart, and the fox came up with an idea to save himself. Dan tetapi serigala menemukan cara untuk bagaimana lolos daripada ini dengan pikiran yang sangat cerdik. He's a very smart, clever person, clever animal. Dia adalah binatang yang sangat cerdik. Right, and so he told the tiger, "You must not eat me because I am more powerful than you. All the animals in the forest, they are afraid of me." Bukan serigala ya, rubah. Nah, rubah ini mengatakan kepada macan bahwa saya adalah orang atau binatang yang sangat kuat dan semua takut sama saya. Alright, you must not eat me because I'm actually more powerful than you. Kamu nggak boleh makan saya karena saya lebih kuat dan lebih hebat daripada kamu. And the tiger was shocked to hear that and did not believe him. So then the fox said, "Okay, I'm going to prove to you. I'm going to show you that I'm more powerful than you." Dan pertama awalnya macan ini tidak percaya, dia kaget sekali. Tapi rubah ini katakan, saya akan tunjukkan kepada kamu bahwa saya lebih kuat dan lebih berkuasa daripada kamu. And the fox said, "Okay, I want you to follow behind me. You do not say anything. You just watch what happened. You just follow behind me. All right?" Dan dia rubah ini katakan ke macan, kamu ikut saya. Kamu tidak usah berbicara apapun, cukup perhatikan saja kamu ikut saya. Nanti kamu akan lihat betapa hebatnya saya. And indeed, when the tiger followed the fox behind, he was so surprised that all the animals were running away, and he thought that the animals were actually frightened of the fox. Dan pada saat si macan ini mengikuti akan rubah ini, memang betul kelihatannya banyak binatang-binatang itu lari terbirit-birit melarikan diri, dan macan ini pikir bahwa mereka itu takut karena si rubah. This foolish tiger did not know the animals were not really frightened of the fox, but they were actually frightened of him who was behind. So he didn't know. Dan tanpa sepengetahuan dari si macan bahwa sebenarnya binatang-binatang itu justru takut kepada si macan ini, kepada dirinya dan bukan kepada si rubah. Right. So that's why today when the Chinese people use this
proverb about the fox pretending to tiger is talking about us to be very careful about those people who boast about how great they are, but actually they are deceivers. They are using other people to impress others. So be very careful about people who boast about how strong and how great they are. Dan ketika orang Tionghoa mengatakan idiom ini, maka kita harus berhati-hati dengan orang tersebut, karena orang tersebut walaupun mereka menyombongkan dirinya bahwa mereka memiliki kuasa dan kehebatan yang sangat besar, tapi sebenarnya mereka ini hanyalah penipu yang menggunakan orang lain untuk meyakinkan lawan bicaranya. And in the Bible we also find such a teaching. Dan di dalam Alkitab kita juga mendengarkan akan ajaran tersebut. Oh, Matthew 24 verse 4, he says, beware of deceivers, beware of deception in the last day. People will cheat you, claiming to have great powers. Be careful of them. Dan di dalam Matius 24 ayat 4, Yesus berkata bahwa hati-hati, jangan sampai ada orang datang dan akan menipu engkau. Akan ada banyak orang yang akan menipumu. Right? Take heed that these people do not lead you away. Don't be deceived by their show of great power. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan engkau. Hati-hati dengan orang yang akan menyesatkan engkau. Alright, this will happen in the last day, Jesus warned. Ini akan terjadi di hari-hari akhir, pada saat itu Yesus katakan. And then in the same chapter, verse 24 of chapter 24, it says, for there shall arise false Christs and false prophets, and they shall show you great signs, great power, great wonders. Right? And if possible, they will deceive even the elect. Deceive even the chosen people of God. Be very careful of people who show great powers. Matius 24 ayat 24 mengatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. These are the people who are just like the fox. Orang-orang inilah yang seperti rubah. Right? And so we have to be careful as Christians. Dan kita harus sangat berhati-hati sebagai orang Kristen. Now, here is also another very interesting Chinese idiom. Hu, I mean, mama, hu, or in direct translation, horse, tiger. Okay? Mama, hu means horse, tiger. Dan ini adalah salah satu idiom yang lain yang bernama, atau orang Tionghoa suka mengatakan bahwa kuda-kuda macan-macan. Right. Now, it describes when somebody is called mama, hu, it means this person is a very careless person, all right? Or the thing that he does is not done properly or in a very careless way. Or we say so, it's just not that great. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika seseorang dikatakan kuda-kuda macan-macan, maka dia adalah seorang yang teledor ya. Dan ketika mereka bekerja, pekerjaannya itu tidak diselesaikan dengan baik ya, sangat teledor. The way he does his work, he's not a professional. He's very lazy. He doesn't do a good job. He's not a good professional. Dia tidak mengerjakan dengan profesional. Dia tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Ya, sangat teledor. And this is the story about behind this idiom. Here's the story. Dan ini adalah cerita di balik idiom tersebut. You see, one day there was a famous artist. Artist, not famous, an artist, and he was asked to draw a horse, all right? He was asked to draw a horse. Satu kali ada seorang artis. Yeah, asked to draw a horse. Ada seorang artis, dia diminta untuk menggambar seekor kuda. Right? He was asked to draw let me see. Yeah, correct. But then he was but then when suddenly the customer decided to change his mind, he said, no. I do not want a horse, and I want a tiger instead. So then what happened? This lazy artist simply put the tiger head over the horse. And so that's why you have horse, tiger, you see? Nah, setelah si artis ini menggambar, tiba-tiba customernya ini bilang sama dia, saya nggak jadi gambar kuda, saya minta gambar macan. Nah, tapi karena artis ini sangat pemalas, pelukis ini malas, dia tidak merubah gambarnya, membuat gambar macan yang baru, tapi dia hanya menggambar kepala macan dengan badan kuda. And of course, when the customer saw this picture, which is so strange, he rejected it. He didn't want that picture anymore. Dan pada saat si customer ini menerima hasil daripada lukisannya,
maka sudah jelas pelanggannya itu menolak gambar ini karena gambarnya tidak masuk di akal. And so the artist brought back the picture and put it on the wall of his house. Dan akhirnya pelukis ini membawa pulang lukisan itu dan memajangnya di rumahnya. And this is where problems begin. Dan disinilah mulai masalah muncul. You see, he has 2 sons. Nah, dia punya 2 anak laki-laki. And the 2 young boys were wondering, what is this strange-looking animal that was on the wall? Dan anaknya ini mempertanyakan, nih binatang apa yang aneh ini yang digambar ditempel di tembok. So when the older son one day asked him, "Father, what is this animal?" At that time, the father said, "Oh, this is a horse." But then later, when the younger son asked him, "Father, what is the animal?" He said, "Oh, that's a tiger." So he was giving different answers to different sons. Jadi pada saat itu ketika anaknya yang tua menanyakan kepada ayahnya itu binatang apa, maka si ayah mengatakan bahwa ini adalah binatang kuda kepada anaknya yang tertua. Tapi pada saat yang lain ketika anaknya yang lebih kecil menanyakan kepadanya pertanyaan yang sama, dia mengatakan bahwa itu adalah macan kepada anak yang muda. Jadi beda anak diberikan jawaban yang berbeda. And then look at what happened when the children grew up, when the boys grew up. Lihatlah apa yang terjadi ketika mereka tumbuh dewasa. One day, the older boy, he shot dead a horse. Why? Because he thought that the horse was a tiger. Because remember, the father told him that the horse was a tiger. So that's why when he grew up, when he saw a horse, he said, "Oh no, there's a tiger." And he used an arrow and he killed that poor horse. Satu kali ketika anaknya sudah tumbuh dewasa, maka ketika itu anaknya yang tua melihat kuda dan berpikir bahwa itu adalah macan dan dia menembak mati si kuda itu. Right? And as a result, the father has to pay a big sum of money to the owner because the son has killed his horse. Dan pada saat itu ayahnya itu harus membayar uang yang mahal untuk mengganti rugi kuda yang mati karena dipikir oleh anaknya itu adalah macan. But that's not the worst tragedy. Now the next tragedy, which is so sad, was that when the younger boy one day saw a tiger, he thought it was a horse, and he wanted to ride on the horse, the tiger, and as a result, he was killed by the tiger because that tiger was not a horse. Dan pada kali yang lain, beberapa tahun selanjutnya, anaknya yang paling kecil dibunuh atau mati oleh karena macan, karena dia berpikir bahwa binatang itu adalah kuda dan dia coba untuk naik ke kuda itu dan akhirnya dimakan oleh si macan. And because of these 2 tragedies, due to the confusion created by this very poorly painted picture, the artist became known as horse, tiger, mama, huhu. Dan oleh karena dua kejadian yang menyedihkan itu, maka inilah terjadi. Dan oleh karena gambar yang aneh itu, maka sekarang pelukis itu dikatakan kuda-kuda, macan-macan. And today, when something is said to be mama huhu, or some person is said to be mama huhu, it actually means this person is a very careless person, or this job was not done properly. It's just like horse, tiger. Jadi ketika seseorang dikatakan mama huhu, itu adalah orang yang tidak bekerja dengan baik dan tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik. And the Bible has something to say about this. Dan Alkitab pada hal yang dikatakan sehubungan dengan hal ini. You see, as Christian, whatever we are asked to do, especially when we are doing something for the Lord Jesus Christ, we must not be mama huhu. We must always do a good job. We must be consecrated, do a dedicated job, give our best to our master. Pada saat kita diminta untuk bekerja, maka kita seharusnya sebagai orang Kristen, kita harus melakukan pekerjaan kita yang terbaik. Apalagi ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi mama huhu, tetapi kita seharusnya melakukan pekerjaan yang terbaik untuk kepujian buat nama Tuhan. Even in your work or in your studies, you must never be mama huhu. Always do your best. Always do your best. Bahkan pada saat Anda bersekolah atau berkuliah, Anda tidak boleh menjadi mama huhu. Anda harus melakukan yang terbaik, belajar memberikan yang terbaik. Especially those of us who serve the church, whether as a layman or as a pastor or as a church leader. The Bible tells us whatever your hands finds to do it with all your might. You must give your best. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan,
segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Alright, so let us be very careful that in our work for the Lord Jesus Christ, it must never be mama huhu or horse tiger tiger. Dan pada saat kita bekerja, khususnya bekerja untuk Tuhan di dalam gereja, kita jangan sampai menjadi mama huhu, supaya jangan seperti macan-macan kuda-kuda. And now I want to share with you the sermon for this morning, which is the very interesting proverb. 3 persons become a tiger. 3人成虎. Okay, three men become tiger. That's what it means. Dan idiom yang ketiga itu adalah sesuai dengan judul khotbah pada hari ini, yaitu 3 orang yang menjadi macan. Right. Now remember, this idiom exactly means 3 men or 3 person becomes tiger. Dan artinya memang 3 orang menjadi macan. Now for those of us who look at this idiom without understanding the story, you may have thought that this is talking about 3 men who suddenly became very fierce or they have become very violent like a tiger. But that's not what it means. That's not what it means. Nah, mungkin Anda berpikir bahwa ini artinya bahwa 3 orang ini berubah menjadi seorang yang ganas dan berbahaya, tapi bukan itu artinya. Right, this is not what the idiom means. Ini bukan, idiom ini artinya bukan demikian. Right, this idiom is talking about the power of united voices. Dan ini berbicara sehubungan dengan kekuatan daripada suara-suara yang bergabung. That when people speak together of the same thing, it can be very influential, it can be good and it can be bad. Ketika orang-orang berkumpul dan menyuarakan sesuatu, semakin banyak orangnya, maka itu akan menjadi sangat berkuasa. Alright, baik itu untuk yang baik maupun yang buruk. So how do we use our tongue? How do we use our mouth? Jadi bagaimana kita menggunakan mulut kita, bagaimana kita menggunakan lidah kita? When many people say the same thing, it will have an influence, it will have a power over people. Dan ketika seseorang dan orang lain mengatakan hal yang sama, maka itu akan berpengaruh yang cukup kuat kepada orang lain. Now, hopefully it will be used as a power for good thing and not as a power for evil. Nah, mudah-mudahan itu digunakan untuk menjadi suatu kuasa untuk kebaikan, bukan kejahatan. Now, let me tell you the story behind this famous idiom. Dan saya akan cerita sehubungan dengan latar belakang daripada idiom ini. Alright, 3 persons become tiger. Just 3 person equal a tiger. Jadi 3 orang menjadi macan itu sama dengan 3 orang sama dengan macan. Alright, why? Okay, here's the story. Kenapa? Inilah ceritanya. This story came during the time in China history called the Warring State. At the time where the different states were fighting against each other, and that period was called the Warring States period in ancient China. Dan pada saat ini terjadi ketika di China itu terjadi peperangan antara satu tempat melawan tempat yang lain. Itu sebabnya dikatakan ini adalah periode China ketika mereka berperang satu dengan yang lain. And one day the king of this kingdom called Wei, he wanted to visit the nearby kingdom called Cao. Pada saat itu salah satu kerajaan, itu namanya kerajaan Wei, ingin datang kepada kerajaan Zhao. And so when he traveled there, he brought his advisor, his minister, his government minister, and his minister was called Pan Gong. Dan pada saat itu dia membawa akan penasehatnya yang bernama Panggung. Now Panggung was a very wise person. Dan Panggung ini adalah seorang yang sangat bijaksana. All right, and Panggung, while he was traveling with the king, he asked the king a few questions. Dan pada saat dia berpergian bersama dengan raja, maka dia tanya beberapa pertanyaan kepada raja. Now let me show you the cartoon so you will understand the story better. Jadi saya akan memperlihatkan kepada Anda gambarnya supaya Anda bisa mengerti ceritanya dengan baik. So while they were traveling to Cao, he asked the king of Wei, "Oh king, if a man says to you he saw a tiger in the crowded road, in the crowded street, would you believe that man will say, oh, there's a tiger on the road in the crowded street?" Nah, pada saat itu dia bertanya, Raja, pada saat mereka berjalan, di dalam perjalanan, Panggung menanyakan kepada Raja, "Raja, kalau ada seorang yang bilang sama Raja
bahwa ada seekor macan di tengah-tengah jalanan yang sangat sibuk, apakah kamu percaya kepada dia? And of course, the king said, "Oh no, of course I will not believe, because no tiger would appear in a crowded street full of people. They'd be too frightened because there are so many people on the road." Dan raja itu bilang, wah, dia ketawa setengah mati. Nggak mungkin ya, saya tidak akan percaya. Karena tidak mungkin ada seekor macan itu bisa berani berada di jalanan yang sangat-sangat penuh dengan orang. And then Pangkong asked the second question. Lalu Panggung menanyakan pertanyaan yang kedua. He said, "Oh king, what about if two persons, not one, two persons now come to you and say, 'Oh king, there's a tiger on that crowded street.' Would you now believe that two men?" Lalu setelah itu, dia bertanya lagi, Raja, kalau ada dua orang yang mengatakan kepadamu bahwa mereka melihat ada macan, seekor macan di tengah jalan yang sibuk, apakah kamu akan percaya kepada mereka? Now remember, in the first question, there was only one man asking the question. One man who saw the tiger. Di pertanyaan yang pertama, itu tadi hanya ada satu orang yang melihat akan macan tersebut. Now there are two persons who tells the king, "Oh king, there's a tiger in the crowded street." Nah, sekarang ada dua orang yang mengatakan, Raja, ada seekor macan di jalan-jalan yang sibuk. Do you believe now? Sekarang apakah kamu percaya? And the king said, "No, I don't believe it. If only two persons tell me the same thing." Oh, kata raja, saya tidak percaya kalau hanya ada dua orang yang mengatakan hal yang sama. And now Pangkong asked the same question, but this time he was talking about three persons, and he said, "Oh king, what if three persons come to you and say to you, they saw a tiger in the street? Would you now believe them?" Three persons say the same thing. Dan sekarang Panggung menanyakan pertanyaan yang ketiga, dan dia katakan, oh raja, bila mana ada tiga orang yang datang kepadamu dan katakan bahwa mereka melihat akan macan yang ada di jalan yang sibuk, apakah kamu sekarang percaya kepada mereka? And this time the king was persuaded, and the king said, yes, I will now believe that there is a tiger in the street. Oh, setelah itu raja berkata bahwa sepertinya saya cukup diyakinkan bahwa ada macan di jalan yang sibuk. So what has happened? Jadi apa yang terjadi? The king was persuaded by numbers. Jadi raja ini dapat dibujuk dengan jumlah. He was persuaded by what we call the majority voices. Dia bisa dibujuk oleh karena suara yang mayoritas. And Pangkong was very disappointed with the king. Dan Panggung sangat-sangat kecewa dengan jawaban raja. And he told the king, "Oh king, you have totally forgot about reason. You have not investigated deeply, but just rely on the testimony of these three people. And you already believe that there is a tiger on the street. You did not investigate." Dan Panggung berkata bahwa raja tidak memperhatikan pikiran yang baik, ya, dan tidak menginvestigasi atau mencari tahu dengan dalam, dan hanya bergantung kepada kesaksian daripada tiga orang untuk dapat percaya bahwa ada macan di jalan. Just because three persons told you, you just believe. You didn't check. You did not study. Did not investigate and examine whether it is true or not true. You just believe because three persons told you. Hanya karena tiga orang bicara, maka Anda percaya. Anda tidak cek, Anda tidak memperhatikan, Anda tidak mencari tahu dan menyelidikinya, tetapi Anda percaya oleh karena ada tiga orang yang mengatakan demikian. Now then, Pangkong has to leave. Have to leave the king because he has to go somewhere else. Then he told the king, "Oh king, when I leave you to go to Hantan, which is another town, and you hear three men or even more people who don't like me, and they say to you, 'Oh, that Pangkong is a bad person,' would you believe them? I hope not, O king, that you are not so easily cheated just because three persons say that I am a bad person. Three persons do not become a tiger." Nah, satu kali Panggung harus meninggalkan kerajaan dan meninggalkan si raja, dan dia mengatakan kepada raja bahwa pada saat saya pergi mungkin ada tiga orang atau lebih mengatakan kepada raja bahwa saya adalah orang yang buruk karena mereka tidak menyukai saya, dan kamu mungkin akan percaya kepada mereka. Nah, saya harap bahwa raja tidak
tidak memperhatikan mereka atau tidak percaya kepada mereka karena 3 orang tidak akan menjadi macan. Alright. So don't think that 3 person equal a tiger. Jadi jangan berpikir bahwa 3 orang sama dengan macan. So that's why we have this proverb called 3 person becomes a tiger. Jadi itu sebabnya ada idiom yang mengatakan 3 orang menjadi macan. Right? True enough, when Pan Kong left the king to go to Hantan, some people came to the king and spoke bad things about Pan Kong. Dan betul sekali pada saat Panggung meninggalkan akan kerajaan itu pergi ke Handan, maka ada beberapa orang yang tidak suka dan tidak puas terhadap Panggung datang kepada raja dan mulai berbicara buruk mengenai Panggung. And they say, oh, Pan Kong, oh king, this Pan Kong, he is not a good minister. He is corrupt. He should not be trusted. Because there were so many people who came to tell the king, and he did not investigate. He believed them. Dan pada saat itu sayangnya ketika raja mendengarkan banyak orang yang mengatakan bahwa Panggung ini adalah bukan menteri yang baik, dia banyak melakukan kejahatan, dia korup, dan oleh karena banyak yang mengatakan kepada raja demikian, maka raja akhirnya percaya. Even though the king did not investigate whether it was true or not. Bahkan raja tidak mencari tahu dan menginvestigasi, menyelidiki apakah itu benar atau tidak. He believed the voice of the majority. Dia percaya akan suara terbanyak. And as a result, he was no longer trusting in Pan Kong when he came back to his capital. He no longer trusted Pan Kong anymore. Dan pada saat Panggung pulang ke istana raja, maka saat itu raja tidak lagi percaya kepada Panggung dan tidak mau dengar dia. This saying, this wise Chinese idiom, 3 men become a tiger, is actually telling us to be very careful about the power of gossip, the power of rumors that is being passed around by many people that can influence our judgment, our thinking. Dan idiom daripada idiom Tionghoa ini mengajarkan kepada kita untuk kita harus betul-betul berhati-hati terhadap gosip dan rumor yang beredar di antara kita yang dibawa oleh banyak orang, karena itu akan merubah akan kita punya pertimbangan. Right, it causes not to be objective, right? So you must always ask yourself, is this true or not true? Not just because the majority say it. Always ask yourself, is it really true? You have to investigate. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus bijaksana, kita harus mempertimbangkan apakah berita itu benar atau tidak. Kita harus menyelidiki untuk mengetahui kebenarannya. Now remember what this idiom say. 3 men does not become a tiger. 3 men does not become a tiger. Jadi kita harus percaya bahwa kita harus tahu bahwa idiom ini tidak benar. Tidak 3 orang tidak menjadi seekor macan. Right. Just because 3 persons said it doesn't mean it is true. Ketika hanya 3 orang yang katakan atau sudah 3 orang yang katakan, tidak berarti bahwa itu benar. Right, we must always investigate. Kita harus selalu menyelidikinya. Don't confuse the truth with the opinion of the majority. Jangan kita bingung akan kebenaran oleh karena opini daripada orang banyak. The views and the voices of the majority may not necessarily be equal to the truth. Jadi suara dan pandangan daripada orang banyak itu tidak selalu sama dengan kebenaran. As Christian members of the Seventh Adventist Church in the last days, we must remember this very important principle, right? That we must never think that the voices of the majority equal the truth. Dan kita sebagai orang Kristen, khususnya di akhir zaman, kita harus tahu bahwa suara daripada orang banyak tidak selalu sama dengan kebenaran. Right? Okay, this is a very important teaching. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting. Don't follow the majority, but follow the truth. And jangan ikut kata orang banyak, ikutlah kebenaran. You have to really study, you have to really investigate, is that the truth? And not just follow the opinion of the majority. Jangan kita mengikuti akan suara orang banyak, kita harus mempelajarinya, kita harus mencari tahu dan menyelidikinya sendiri. This is the sermon for today. Ini adalah khotbah pada hari ini. That we must be careful about not 3 men equal tiger. We must be very careful that 3 persons does not become a tiger.
right? But Jadi- rather, is this really a tiger or not? We have to investigate. Is there really a tiger? Jadi kita tidak boleh percaya hanya kepada suara-suara orang banyak. 3 orang tidak selalu membuktikan bahwa ada singa, ada macan di sana. Right? We must study for ourselves. Is that the truth? Kita harus mempelajarinya dan menyelidikinya sendiri apakah itu kebenaran atau bukan. You know, there was a very famous educator in America, all right, whose name was Booker T. Washington, and he said something so interesting. And by the way, he's an advisor to many American presidents. Ada seorang penulis buku, ya seorang pendidik di Amerika yang bernama Booker T. Washington. Dia adalah seorang yang bijaksana dan menjadi penasihat banyak sekali presiden di Amerika. And he said this thing, Dia mengatakan ini. a lie doesn't become the truth. Wrong doesn't become right. And evil doesn't become good just because it is accepted by the majority. Bahwa dia mengatakan ini, bahwa kebohongan tidak akan berubah menjadi kebenaran. Bahwa yang salah tidak akan berubah menjadi benar. Dan yang jahat tidak akan berubah menjadi yang baik. Hanya oleh karena itu semua diterima oleh orang banyak. You see, many people may believe, but then what happens? You may actually lead to death, may lead to destruction. So don't just follow the majority. It's a very dangerous thing. Dan apa yang diyakini orang banyak mungkin saja membawa kita kepada kejatuhan. Oleh sebab itu jangan selalu percaya akan hal itu semua. Many people, just because many people are saying, doesn't mean it has to be true. Hanya oleh karena banyak orang yang mengatakannya, itu tidak berarti bahwa itu benar. No, the Bible has something to say about this. A warning to all of us, a warning. Alkitab mengatakan suatu yang sangat menarik, suatu amaran buat kita. In 1 Timothy chapter 4, verse 1, Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, it says, but the Spirit of God explicitly says that in the last day, in the later time, some will fall away from the faith and pay attention to deceitful spirit and demonic doctrine. Why? Because a lot of people are saying it, and as a result, you believe them just because it is the majority. bahwa pada hari-hari akhir akan ada banyak roh-roh jahat dan yang mengatakan bahwa mereka akan jatuh dari iman mereka dan mereka akan melihat akan kuasa-kuasa dari kejahatan yang akan menipu. Right. Now, this idiom, right, 3 men become a tiger, is useful to warn us also about gossip. Be very careful when people gossip about other people. Dan cerita ini 3 orang menjadi macan itu juga sehubungan dengan gosip. Hati-hati dengan gosip. As Christian, we must be very careful when people gossip about some other. You have to really find out, is that really the truth, or they are just saying something bad because they don't like the person. Jadi hati-hati ketika kita mendengarkan gosip. Kita harus tahu apakah itu benar atau tidak. Bukan oleh karena mereka karena membenci seorang yang lain, maka mereka bergosip. Now, all of us have experienced the harm of gossip, especially when it happened to us. We know how horrible it is when people gossip about us. Dan kita semua tahu akan betapa bahayanya gosip, apalagi kalau itu mereka bergosip sehubungan dengan kita. Whether or not that person has harm or evil in his heart, but the result of gossip is always the same. It causes no longer to trust the person, and it causes to be hurt because they are talking bad behind you. Dan kita semua tahu akibat daripada gosip. Mungkin bukan menyakiti kita secara langsung, tapi oleh karena gosip tersebut kita tidak lagi percaya kepada orang tersebut, atau mungkin orang tidak lagi percaya kepada kita. Instead of checking with you whether it's true, they are talking about you behind your back instead of asking you directly. Bukannya mereka bertanya langsung kepada Anda permasalahannya apa, tetapi mereka berbicara di belakang Anda mengenai Anda. As Christian, we must learn that if you want to know the truth, ask the person. Don't listen to a third party, right? Because it could be gossip. Bahwa sebagai orang Kristen kita harus tahu bahwa untuk mendapatkan informasi yang benar kita harus tanya langsung sama orangnya. Jangan mendengarkan dari pihak ketiga dan menjadi gosip. The Bible condemns anyone who make a false statement that damage a person's reputation. So whenever you say something that damage a person's reputation, you have done evil. Be very careful that you do not do something that will destroy people's reputation. Bahwa Alkitab itu mengatakan bahwa mereka yang membuat
Alkitab mengutuk bahwa mereka yang membuat statement atau kata-kata yang jahat, yang merusak akan reputasi seseorang. Karena ini adalah kejahatan yang akan bisa merusakkan hidup seseorang, pernikahan seseorang, pekerjaan seseorang, bahkan iman seseorang ketika mereka tidak Yes, you kuat. know, such rumors, such gossip can destroy people's marriage, job, and even their faith. So we must never be guilty of doing that. Jadi kita jangan sampai melakukan kejahatan demikian, karena itu akan merusak bahkan mereka punya pernikahan, pekerjaan, bahkan iman mereka. Right? This is something that Christian must avoid. Ini adalah suatu hal yang orang Kristen harus hindari. When you see people gossiping, Ketika kita melihat orang lain bergosip, avoid the temptation to be curious, to want to find out what are they talking about. Kita harus menghindari untuk penasaran ya dan kepengen tahu akan apa yang mereka gosipkan. Do not go and say, hey, what are you talking about? You know, don't be a busybody. Jangan kita datang dan apa yang kalian bicarakan. Jangan menjadi sibuk dengan apa yang orang ingin katakan. And if indeed people tell you about something, check to see whether it's true. Don't just believe because 3 persons say there's a tiger, you know, then there's a tiger. So be careful about 3 persons become a tiger. Bahkan ketika seseorang datang kepada Anda dan katakan ada seorang begini, jangan langsung percaya. Karena 3 orang mengatakan bahwa ada macan, tidak selalu berarti bahwa ada macan di sana. And we ourselves should not be gossiper. We should not be involved in gossip. Dan kita sebagai orang Kristen tidak boleh juga menjadi penggosip. All right. Gossip is passing information about the personal life of somebody else without knowing the complete truth. And when you don't know the complete truth and you pass on this half information, you have done a very, very wrong thing. Gosip itu adalah membagikan atau menyebarkan informasi sehubungan dengan kehidupan seseorang kepada orang lain tanpa mengetahui kebenaran secara seutuhnya. Now, Dan let me tell you something. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus hindari orang-orang demikian. Now, let me tell you something about gossip. When it passed from one person to another person, the story changed. And then when it passed to another person, the story changed again. And when you keep going down the road, going down the queue, the story become more and more crazy, more and more exaggerated. So be very careful when gossip is passed from one person to another. Nah, ketika gosip ini berpindah dari satu orang ke orang yang lain, kadang perpindahan kepada orang yang pertama ini ceritanya mungkin demikian, tapi begitu pindah ke orang yang lain lagi itu sudah bertambah, dan pada akhirnya ketika sudah melewati beberapa orang, maka berita itu akan menjadi sangat-sangat berbeda dari berita di awal dan menjadi sangat-sangat parah. So that's why by the time you listen to it, it's nothing but it's not at all the truth. It's totally false. It's become totally corrupted. Dan pada saat Anda mendengarnya, mungkin Anda di orang yang kesekian, pada saat itu Anda akan mendengarkan berita yang betul-betul bohong. In Proverbs 13 verse 3, it says, he who guard his mouth preserve his life, but he who open wide his lips shall have destruction. So be very careful as Christians. We must guard our tongue, guard our mouth. Okay, Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Itu mengatakan bahwa kita harus betul-betul menjaga akan apa yang kita katakan. Right. And then in Proverbs chapter 26 verse 20 it says, without wood a fire goes out, without gossip a quarrel dies down. So we must not be contributing to the fire. We must not be gossipers. Di dalam Amsal 26 ayat 20 mengatakan, bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tidak ada redalah pertengkaran. Jadi kita jangan menjadi yang membawa kayu kepada api, yang membuat api semakin besar. Jangan menjadi penggosip. Many times you see tension, you see quarrel. That's because of gossiping. But when the gossip stop, when there's no more wood, the fire will die down. So when the gossip stop, the quarrel will also die down. Jadi kalau kita melihat ada satu perkelahian, maka ketika gosip itu berhenti, maka pertengkaran atau perkelahian itu pun akan berhenti. So we must not be part of the fire. We must put out the fire instead of contributing to the fire.
Jadi kita harus menjadi orang yang memadamkan api, bukan yang mengkontribusi untuk membesarkan api tersebut. Right? So remember, this is what this sermon is talking about. Jadi ini khotbah ini berbicara mengenai hal ini. Remember that the truth does not require a majority in order to be true. Truth itself is its own power. Bahwa kebenaran tidak selalu tidak membutuhkan akan orang banyak untuk membuat itu menjadi benar. Tetapi kebenaran memiliki kuasanya sendiri. In fact, it has been said that there are three things that cannot be hidden for a long time. The sun cannot be hidden, the moon cannot be hidden, and the truth cannot be hidden. Sooner or later, the truth will come out. Dan bahwa ada tiga hal, ya, pepatah mengatakan ada tiga hal yang tidak akan dapat disembunyikan dalam waktu yang lama: matahari, bulan, dan kebenaran. Jadi kebenaran tidak akan bisa lama disembunyikan, satu saat akan muncul. So remember, the truth does not require the majority in order to be true. Jadi kebenaran tidak membutuhkan orang banyak supaya itu menjadi benar. The truth is powerful, it will come out. Kebenaran itu sendiri adalah sangat kuat dan dia akan keluar. Right? So let us believe that. Mari kita percaya akan hal itu. Now, in closing, let's look at what the Bible says. In James chapter 1, verse 26, it says, if anyone considers himself to be a religious person and yet does not keep a tight control of his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Di dalam Yakobus 1 ayat 26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu. Right? So today we ask ourselves, is our religion a worthless religion because we deceive ourselves, or is our religion a good religion because we control our tongue? We are very careful of what we say. Jadi apakah ibadah kita itu tidak sia-sia, atau ibadah kita sia-sia karena kita tidak mengendalikan akan lidah kita? If we are true Christian, we must be very careful about gossip and rumor. Tell the truth and never tell gossip. Bila mana kita menjadi orang Kristen, kita haruslah mengatakan apa yang benar dan tidak bergosip. You know, the Bible say that from your mouth can come out good and it can also come out evil. Dan di dalam Yakobus 3 ayat 10 mengatakan dari mulut yang satu mulut itu bisa keluar berkat, bisa juga keluar kutuk. All right, James chapter 3 verse 10 say, out of the same mouth comes blessing and also curses. My brother, this thing should not be that way. You should only be blessing people and not cursing and not speaking evil of other people. Yakobus 3 ayat 10 mengatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Mulut kita tidak boleh dengan satu waktu mengatakan berkat dan waktu yang lain kita mengutuk. Tetapi haruslah kata-kata kita keluar menjadi berkat. May words of blessing come out from the mouth of all of us Christians. Biarlah hanya kata-kata berkat yang keluar dari mulut kita sebagai orang Kristen. I want to encourage you in ending that let us instead use our mouth, the power of our voices, to share the blessed gospel that we know to be true. Let us use our combined voices to proclaim the love and the grace of God and His salvation. Dan biarlah mulut kita, bukannya kita mengatakan tentang gosip, tapi kita menggunakan mulut kita untuk mengabarkan kabar kebenaran, kabar Injil untuk ke seluruh manusia. As what Mark chapter 16 verse 15 to 16 Jesus said, you Christian, you my disciples, go you into the whole world and preach the gospel, right? Share about the love of Jesus, the gospel of salvation. Markus 16 ayat 15 mengatakan, Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, biarlah mulut kita itu mengatakan hal-hal yang indah sehubungan dengan kebenaran, dan kita akan dapat mengabarkan Injil. And this is now my last slide. You know, we have all tasted the goodness of God. We have all know how good God is. Why not we share the goodness of God? And instead of about the bad thing about people, let us talk more about God instead of talking about the bad things of people. Let us, from our mouth, talk about the goodness of God and not the badness of people. Dan biarlah ketika kita sudah mendengarkan ini semua, pada saat kita pulang karena kita sudah merasakan berkat Tuhan. Dan kita akan mengatakan kepada orang lain dan mengatakan seberapa baiknya Tuhan itu.
seberapa indahnya berjalan bersama Tuhan itu, dan apa saja yang Dia sudah lakukan buat kita. Karena kita adalah orang Kristen yang menerima berkat-berkat Tuhan. In Mark chapter 5 verse 19 it says, "Go home to your own people and and tell them how much the Lord has done for you and how He has mercy on you." These are the things we should be sharing and not gossip. Markus 5 ayat 19 mengatakan, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Inilah yang seharusnya kita katakan, mengabarkan tentang Tuhan kepada orang lain dan bukan bergosip tentang orang lain. May God bless us this year, in the year of the tiger, that we will not be like the idiom, 3 men becomes a tiger, that we will not be involved in talking bad things or gossip, but be involved in proclaiming the gospel. May the Lord help us. Dan biarlah pada saat ini kita semua boleh diberkati dan kita pulang dengan membawa kabar baik, kabar yang indah tentang Tuhan, dan bukan kabar buruk, kabar bohong tentang orang lain, sehingga kita boleh mendapatkan berkat Tuhan. God bless all of you. Tuhan memberkati. And thank you so much, my dear brother Andy Putra, for being my translator. You have done a very good job. I'm so glad that the Lord has used you. Thank you. Dan terima kasih buat semua. All right. So again, to all my brothers and sisters, happy Sabbath. And to those of you who are from the Tionghoa community, all right, 恭喜发财, okay, happy Chinese New Year. Dan buat semua kita, selamat Tahun Baru Imlek, Gong Si Fa Cai. All right, thank you.